ha tenido una vida perfecta. She grew up in a big city. Ha crecido en una ciudad grande. And she had a really nice home. Tenía una casa muy bonita. And she was an entrepreneur when she was 8 years old. Y ya hacía sus negocios cuando tenía 8 años de edad. She started her first business when she was 8. Empezó el primer negocio con esa edad. And she was teaching the neighborhood children on her back porch. Estaba dando clases a sus vecinos en su jardín, en la trasera de su casa. It was very profitable. Estaba ganando mucho dinero con eso. Her mother furnished the Kool-Aid and the cookies. Su madre pues, fornecía las bebidas y las cosas, los bocadillos para comer. And all she did was collect the money. Y todo lo que hacía Wendy era recibir el dinero. Un gran negocio. I grew up on a farm. Y yo he crecido en el campo. Any of you ever done any farming? ¿Alguno de vosotros ha hecho agricultura? Well, it wasn't easy. Bueno, no ha sido fácil. We were called sharecroppers. In other words, we did the farming for someone else, and we were supposed to get a piece of it. No, nosotros tratábamos de la tierra, pero la tierra no era nuestra. La podíamos cultivar, pero pertenecía a una otra persona. And my father had never gone to school. Y mi padre nunca ha estado en la escuela. So he didn't know how to read nor write. Por eso no sabía ni escribir ni leer. And all of the places we lived took advantage of my dad. Y en todos los locales donde estuvimos a vivir, toda la gente se aprovechó de mi padre. So we never had any money. Por eso nunca teníamos dinero. And we lived in places that were about to fall down. Vivíamos normalmente en habitaciones, en locales, en casas que estaban prácticamente cayendo. And in 16 years, from the time I was born and when I left home at 16, we had lived in 17 different places and none with electricity. Y desde que yo crecí hasta los 16 años vivimos en 17 casas diferentes y todas ellas sin electricidad. So, I used to tell my friends that I was going to be a multimillionaire. Y yo decía a mis amigos, yo voy a ser un multimillonario. And that I was going to have my own clothes, not somebody that gave them to me. Y que un día tendría mis propias ropas y no las ropas de alguien que me las ha dado. And that I would have shoes. Y que tenía zapatos. Because the only shoes I ever had was shoes that had been thrown away by someone. Porque los únicos zapatos que había tenido hasta el momento eran los zapatos que alguien había echado fuera. And to this day, my toes are all grown under because I never had shoes that would fit me. Y hasta hoy tengo los pies con los dedos un poco enrugados porque normalmente utilizaba calzado que no era indicado, no era mi número. And when I was 14, y cuando tenía 14 años, I made a list of all the goals that I was going to accomplish. Escribí una lista con todos los objetivos que pretendía para mi vida. And looking back, it's kind of odd that I selected the first goal would be a multimillionaire. Y mirando ahora atrás, es muy raro que lo primer objetivo que escogí era el de ser multimillonario. And I guess if you've lived so long without any money, that's a big, big priority, money. Y creo que si uno ha pasado la vida sin nunca tener dinero, esa era la grande prioridad de la persona. So that was number one. Esa era el número uno. Number two was I was going to have a nice house to live in. El número dos era que iba a tener un hogar maravilloso para vivir. And number three, I was going to have a car to drive. We never owned a car. Y el número 3 es que iba a tener un coche para conducir. Nunca tuvimos un coche nosotros. And number 4, I was going to travel all over the world.
Y el número 4 es que iba a viajar por todo el mundo. So, that was the order of my goals, and I was real specific. Y esa era la orden de mis objetivos. Yo era muy específico. I had to be a multimillionaire by the time I was 35. Y escribía, yo tengo que ser un multimillonario hasta cuando llegue a la edad de 35 años. And the reason I picked 35 Y la razón, el motivo por que escogí los 35 was the banker's son was 35 in this little town that we lived near. es porque el hijo del gerente bancario de la pequeña ciudad donde vivía tenía 35 en ese momento. I figured he had to be a multimillionaire. He was a banker's son. Yo pensé que él tenía que ser un multimillonario, era el hijo del banquero. So, everyone that I shared my goals with, the people that were in the same situation we were in, Y toda la gente con quien he partilhado estos míos objetivos son gente que estaban en la misma situación que yo. thought it was the funniest thing they'd ever heard. Cuando me escucharon pensaron que era la cosa más divertida que ya habían escuchado, mis objetivos. And I had this little guy that was my buddy, William Earl Bass. Tenía un amigo que era mi compañero, el más próximo. And he and I used to sit in this little town, and we'd sit on the sidewalk there and dip snub. Do you know what snub is? Oh, You put the powder in it? Did you see the movie Forrest Gump? ¿has visto en la película Forrest Gump? Lo que decía es que estaba con su compañero y se metía tabaco allí en los labios y estaban ahí como gente adulta haciéndolo para mezclar el tabaco. Tenía un sabor horrible. But I started dipping snuff when I was 9 years old. Pero yo empecé haciendo eso de mezclar el tabaco cuando tenía 9 años de edad. And we'd sit, and the cars would come through this little town. Y nos sentábamos ahí en un murito y veíamos los carros, los coches pasando. And I'd look at the tags and I'd say, New York. I'd say, wait, Mom, I'm going to go to New York someday. Y cuando veíamos las licencias, las matrículas de los vehículos, veíamos Nueva York. Y yo le decía, mira, yo quiero ir a Nueva York un día. Michigan, Ohio, Michigan, California. Ohio, a la California. And William Rowe would say, Y él me decía, shit, you ain't going nowhere. sí, tú no vas a ninguna parte. You can't say it. No, I cannot do it. But I did, and William Rowe didn't. Pero yo lo he conseguido y él, mi amigo, no lo ha conseguido. But it was just, the reason I'm telling you all that is to say that there are a lot of people that would like to acquire things in life, would like to achieve certain goals, but they never seem to go after them. Y lo motivo, la razón por qué digo esto es porque hay mucha gente que le gustaría atingir muchos objetivos, hacer algo, pero de facto nunca consiguen llegar ahí. The most important thing is write down what it is that you want to accomplish. La cosa más importante que tienen que hacer es escribir aquello que quieren atingir. When do you want to be a platinum? Puedes decir, quiero ser un platino. Put the date. Ponga la fecha. Now, you don't have to know exactly how these things are going to happen. No tienen que saber exactamente cómo van a suceder las cosas para llegar ahí. But you